c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. N'est pas assez entré dans l'histoire. Kabini tubabu mananfi, Royaume Chamani Empire Chaman kumanfi, Ouagadougou, Ségou, Kénédougou, Mali, Ghana, Massina, Songoï, ana ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Nga 19e siècle kɔnɔna na tubabu nana k'u bɛ farafina mara. O waati u ni farafina tilebiyanfan masakɛ caman ye kɛlɛ kɛ. Ka d'a kan o masakɛ ninnu ko ko tubabu tɛ se k'u mara. O kɛlɛ ninnu mɛna senna kosɛbɛ nga tubabu tilala ka sebaya sɔrɔ. Ka d'a kan waati mun na kananw kun b'u bolo o y'a sɔrɔ marifa de bɛ farafina kɛlɛkɛcɛw bolo. Farafina masakɛ caman tora janfa la. Tubabu kɛlen ka sebaya sɔrɔ masakɛw, kankɔrɔsigiw ani kɛlɛtigiw olu caman y'u yɛrɛ faga ko saya ka fisa ni malo ye. I n'a fɔ Babɛnba Tarawele, Kɛnɛdugu masakɛ laban. Kɛnɛdugu masakɛw Babɛnba Tarawele ani Cɛba Tarawele olu ni tubabu mɛnna kɛlɛ la kosɛbɛ. Nka tubabu bɛ Kɛnɛdugu minɛ don min na o y'a sɔrɔ Babɛnba ye masakɛ. Babɛnba y'a yɛrɛ faga k'ale tɛ sɔn tubabu k'a mara. An bɛn'o ye an ka video nataw la. Bi an bɛna kuma Samori Ture de kan. Samori Ture kun ye Wasolo Empire masakɛ. Samori Ture ni tubabu ye san 17 kɛ kɛlɛ la. N balimaw aw bisimila Mali Sadio kan. Minnu ma abonné fɔlɔ a y'aw abonné ka cloche activer walasa an ka video nataw kana fɔ aw kɔ. « 19e siècle camancɛ kɔnɔna na tubabu ye farafina tilebiyanfan dugu caman minɛ. 1870 turu nana se Wasolo ma nga Samori Ture kun sigilen do k'u makɔnɔ. Ka taa 1870 ka taa bila 1887 san 17 kɔnɔna na Samori Ture n'a ka kɛlɛkɛcɛw ye kabako bɛɛ da tubabuw kan. Nga Samori Ture yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ. Samori Ture bangena Miniambaladugu 1830. An bɛ don min na i ko bi Miniambaladugu bɛ Guinée jamana kan. Nka o waati Guinée ni Mali danfara kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛɛ kun ye kelen. Samori Ture fa kun ye Jula ye, jagokɛla kun do. Samori Ture bɛ bange waati mun na o y'a sɔrɔ sanni feere kun bɛ tubabu ni farafinw cɛ. Tubabu kun bɛ na farafina ka segin nka u kun ma farafinw mara fɔlɔ. 1848 ka Samori Ture to san 18 na Sisew ni Kamaraw ye kɛlɛ dɔ kɛ. Sisew gagna o kɛlɛ in na. Sisew kɛlen ka sebaya sɔrɔ u ye Samori Ture bamuso n'o tɔgɔ ye Sokona Kamara u y'a minɛ k'a kɛ jɔn ye. O kɛlen Samori Ture ye san 7 kalo 7 ani tile 7 kɛ baara la Sisew bolo walasa k'a ba bɔ jɔnya la. O san 7 kɔnɔna na Samori Ture ye baara kɛ Sisew ka kɛlɛbolo kɔnɔ. A kɛra Sisew ka kɛlɛkɛcɛ u y'a dege kɛlɛ taabolo ɲuman ani maramafɛnw utiliser togo la. Samori Ture tilalen a ba ka jɔnya juru sarali la Sisew bolo. Beretew ka faama o y'a ta baara la k'a kɛ a ka kɛlɛkɛcɛ dɔ ye. Samori Ture ye san 2 kɛ kɛlɛ la Beretew bolo. O waati Beretew ni Sisew kun bɛ ɲɔgɔn na. O san 2 bannen Samori seginna ka taa u ka dugu la. 1861 Samori Ture ka mɔgɔw n'o ye Kamaraw ye u ye danaya d'a kan k'a kɛ kɛlɛtigi ye. O kɛlen Samori Ture y'a kale ka layidu k'a bɛ a balima Kamaraw lakana walasa Beretew ani Sisew kana bin u kan tuguni. Walasa k'o layidu timɛ Samori Ture ye kɛlɛbolo ɲɛnɛma dɔ sigi sen kan mun ɲɔgɔnna kun tɛ a dafɛ dugu si bolo. 1864 Empire Tukilɛr masakɛ n'o kun ye El Hadj Umar Tali ale fatura. El Hadj Umar Tali fatulen caman bɔra Empire Tukilɛr fanga la. Ka d'a kan kankɔrɔsigiw ni kɛlɛtigiw kun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni. O waati Samori Ture y'a ŋaniya ka dugumisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa k'a ka empire créer. Nka Samori Ture y'a faamuya k'a fɔ bɛn ani kelenya o tɛ se ka sabati ni diinɛ tɛ. O kɛlen Samori Ture tobira ka kɛ silamɛ. Samori Ture kɛra alimami ye n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔya titiri dɔ ye. Samori Ture ye alimami fara tɔgɔ kan ka kɛ alimami Samori Ture ye. Walasa k'a ka empire sigi sen kan Samori Ture kun mago bɛ kɛlɛbolo ɲɛnɛma la. 1876 Samori Ture ye kɛlɛkɛ marifa ɲɛnɛmaw san Sierra Leone ka di a ka kɛlɛkɛcɛw ma. O marifa ninnu kun dilanna Angleterre. O waati y'a sɔrɔ Sierra Leone bɛ Angleterre ka mara kɔnɔ. Samori Ture kɛlen k'a kɛlɛkɛ marifa ɲɛnɛma di a ka kɛlɛkɛcɛw ma. U ye dugu caman minɛ. A kɛlen k'a kɛrɛfɛ dugu tila bɛɛ minɛ. 1878 a ye Wasolo Empire créer ka capitale kɛ Bisandugu ye. An bɛ don min na i ko bi Bisandugu bɛ Laginɛ jamana kan.
Samori Touré ye kɛlɛ caman sebaya sɔrɔ, a ye dugu caman minɛ. Empire Wasolo bonyana kosɛbɛ 1881 o y'a sɔrɔ Wasolo Empire b'a ta La Guinée ka tɛmɛ Mali fɛ ka taa Sierra Leone, Côte d'Ivoire ani Burkina Faso. 1870 waati min na Samori Touré bɛ ka Wasolo Empire sigi sen kan, o y'a sɔrɔ tubabuw ye farafina tilebiyanfan dugu caman minɛ. 1882 Français ye Samori Touré attaqué. Samori Touré y'o kɛlɛ sebaya sɔrɔ, u ye Français repoussé ka bɔ Wasolo kɔnɔ. Samori Touré ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa ka tubabuw mabɔ Wasolo na. A ye a kɛrɛfɛ dugu caman minɛ ka kɛlɛbolow bila o dugu ninnu kɔnɔ walasa tubabuw kana se ka gɛrɛ a la. Nka 1885 tubabuw ye attaque wɛrɛ kɛ, u ye Buré attaqué. Buré kun ye Wasolo dugu ye, sanu ka ca dugu min na kosɛbɛ. Samori Touré ka sanu tila bɛɛ kun bɛ bɔ Buré. Français kun bɛ fɛ ka Buré minɛ walasa Samori Touré kana se ka sanu bɔ tuguni. O la caman kun bɛ bɔ Wasolo fanga na, ka d'a kan Samori kun tɛna se k'a ka kɛlɛkɛcɛw sara tuguni. Nka Samori Touré kun y'o bɛɛ faamuya. Samori Touré y'a ka kɛlɛbolo tila saba ye ka Français attaqué Buré. Samori Touré ye sebaya sɔrɔ o kɛlɛ in fɛnɛ na. A ye tiɲɛniba don tubabuw kun, a ye caman faga ka caman minɛ. O kɛlen Samori Touré ka kɛlɛbolo ye tubabuw repoussé ka bɔ Wasolo kɔnɔ tuguni. Nka Buré kɛlɛ dadigi kɛ Samori Touré ka kɛlɛbolo la kosɛbɛ. Samori Touré y'a faamuya k'a fɔ tubabuw ka maramafɛnw ka ɲi n'u ta ye. O kɛlen a sɔnna Français ka négociation ma. Samori Touré ni tubabuw sigira ka kuma. Le 28 mars 1886 u ye traité de paix signé k'u tɛ se ɲɔgɔn ma tuguni. Nka Samori kun b'a dɔn k'a fɔ tubabuw tɛna u ka layidu timɛ. O waati kɔnɔna na Samori Touré ka kɛlɛkɛcɛw ye marifa minnu minɛ tubabuw la kɛlɛ sen fɛ. Samori Touré y'o di a ka numuw ma walasa u k'o ɲɔgɔnna dilan. San kelen o kɔfɛ 1887 o y'a sɔrɔ Samori Touré y'a ka kɛlɛbolo labɛn kura ye. A ye a ka kɛlɛkɛcɛw labɛn ka tubabuw ka kɛlɛcogo ɲɛ yir'u la. O waati Samori Touré ka kɛlɛbolo kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛ 35,000 de kun b'a bolo ani sotigi 3,000. Nka Samori kun siranna mun ɲɛ a ma taa k'o dan. Traité signé kɔfɛ tubabuw m'u ka layidu timɛ, u ye Wasolo attaqué tuguni. Samori Touré tobilen ka kɛ silamɛ, Wasolo dugu minnu kun ma sɔn silamɛya ma tubabuw y'olu su ka bila Samori Touré la walasa u k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Wasolo kɔnɔ. A ma ɲa mun kɔ Samori Touré y'o dugu ninnu to tubabuw bolo. O kɛlen Samori ni tubabuw ye traité wɛrɛw signé 1886 ani 1889. Nka tubabuw tilala k'o traité ninnu fɛnɛ violé tuguni. 1891 colonel Archinard o n'a ka renforts nana, u ye Wasolo attaqué tuguni. Nka Samori Touré n'a ka kɛlɛkɛcɛw y'u labɛn, u jiginna kɛlɛ kɔnɔ. Dabadugu kɛlɛ ani Woyowayankɔ kɛlɛ la u ye tiɲɛniba don tubabuw kun. Tubabuw dabali banna. 1892 tubabuw y'u labɛn kura ye. Colonel Archinard taara, colonel Humbert nana o nɔ na, u ye Wasolo attaqué tuguni. O kɛlɛ senfɛ u ye Wasolo capitale minɛ n'o kun ye Bisandugu ye. Bisandugu minɛli ye caman bɔ Samori Touré ka kɛlɛbolo fanga la. O waati anglais kun ko k'u tɛ marifa feere Samori Touré ma tuguni. Ka d'a kan 1890 tubabuw kun ye convention dɔ signé n'o ye convention de Bruxelles ye. O convention kɔnɔna na tubabuw bɛnn'a kan k'u tɛ marifa feere farafinw ma tuguni. O kɛlen Samori Touré ka défaite cayara, tubabuw ye Wasolo dugu caman minɛ. Nka sani Samori Touré ka kɛlɛkɛcɛw ka dugu bila, u bɛ fan bɛɛ jeni walasa tubabuw kana se ka avancer joona. Samori Touré ye kɛlɛ jɔ fɔlɔ, a ye waati jan kɛ a ma tubabuw attaqué. Tubabuw fɛ ko Samori Touré fanga banna. Nka Samori Touré y'a labɛn kura ye. A ye tubabuw attaqué. O attaque sen fɛ Samori Touré ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a yɛrɛ den dɔ ye. Samori Touré y'o kɛlɛ sebaya sɔrɔ. U ye Français ka bataillon kelen minɛ k'u bɛɛ faga. O ma bɛn Français ma, o digir'u la kosɛbɛ. U ye renfort caman wele k'u labɛn kura ye. 1898 u ye Wasolo attaqué tuguni. O kɛlɛ ninnu sen fɛ Samori Touré ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye Samori janfa. O kɛlen tubabuw ye Samori Touré minɛ le 29 septembre 1898 Guélémou o bɛ Côte d'Ivoire jamana kan sisan. Tubabuw kɛlen ka Samori minɛ u taara n'a ye Gabon. Samori Touré fatura Gabon le 2 juin 1900. Farafina masakɛ minnu ye jɔnya kɛlɛ kɛ walasa ka tubabuw bali u kana farafinw mara. Samori Touré y'olu dɔ ye ka taa 1870 ka taa bila 1887 san 17 kɔnɔ. Samori Touré ye tubabuw sugu danna ka d'a kan kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛnɛma kun don, a kun bɛ stratégie dɔn kosɛbɛ. An balimaw ni kun b'an bolo bi ka d'aw ma walasa an ka video nataw kana fɔ aw kɔ. A y'aw abonné ka cloche activer aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.
kalimambeti